এয়া করম ডাল এনেকে আদরি করে সবাই রাত করম পূজার কারণে সবাই আনে আহে এই যে পরম্পরা নীতি নিয়মেরে করম ডাল আনলো আদরি করে এই যে করম ডাল করম থেকে তাকে আজ থ্যাংক হয় আহে भोटे पानी लेकर नियम नीति को सुविधा कर लेंगे এখন যাওয়া আনলো এখন যাওয়া আমাদের আদিবাসী পরম্পরা দিয়ে যাওয়া যাওয়া মতো করম মতো গেলে এখন 3-4 পাক ঘুরে হবে তখন আরো এই যে দেখা যাবে তুলসী পানি ছিটকায় আরো ভালো ঘুরছে করম মতো গেলে এখন ধূপ ধুনা দিয়েছে দিয়ে আহে বর্তমান এটা আছে হলো মাদল কারণ বলে মানে আহে মানে এগুলা মানে সব ঘাট পাথর করলো প্রতি রোপাট সব করে আদায় করে যায় তারপরে সব উঠে যে এখন আমরা মকাজ মিলা মানে আরো এটা চলানি ঘরে কি করবো गुरुआ है गुरुआ से पर बगल करो सात गुतनी है तो गुरु बगल करके कर भी था और नवना पर कर भी थी मैं तो जब गुरु बगल एकदम बहुत दवा है एकदम गोबर बगल कर भी बोला ठीक है तो थोड़ा बैठी काम करते रहे दुर्गा पूजा समय थोड़ा आते जाबी यार दुर्गा पूजा समय আসলে তো আমরা কে নতুন শাড়ি লাগবে হ্যাঁ না নতুন কাপড়া লাগবে তাহলে পূজা তো পূজা দুর্গা পূজা এরকম বললো যা কাম করতে তাদেরকে আরো ভাড়ে জোরে ডালে চাউলে মানে একদম এখন কাহিনী বুড়ায় কাহিনী বলে হচ্ছে মানে ভাড়া জোরে ওদেরকে মানে ভেড়া है না সাথে কুটি এটা বিশেষ ঘটনা কাম করতে আপনি যে যেহেতু কাহিনী বুড়া के धोती गामछा लेके हमें उद्यापन समिति के लिए तখন मरम जाना थी एक पिछे हमने मरम जाना खोज थी हमने के पान संगे सहयोगी राजूराम ओके সম্পাদনা জানাতে हमने के महिला समिति के सभानेत्री उच्चारण समिति सभानेत्री पद्मा उड़ान কবে আরো সব ছেলে আমরা তো তখন আমরা খেত পাতাল খাইনি খেত পাতাল খাই আমরা ঘরে কি করবো মনে আছে এটা শহরে কি করবো
তোরা ঘরে থাকবি, আর গুরু দিকে হাত মুরগি দিকে সব দখল করবি। আমি যাবো, আমরা সাতও ভাই যাবো না কাম করতে হবে, কাম করবো। তো দুর্গা पूजा करना हमारे तो पूजा तो सारी कपड़ा लग रहा है तो हाँ क्या है कपड़ा जा काम तो चले हमारे तो सारी कपड़ा दुर्गा पूजा देखते हैं हमको लगे सारी कपड़ा तो सब और सब भाई मैंने मुस्लिम करके गाने के और मैंने जाल सब हाथ जोड़ लगाए थे जाए काम करते बाहर पड़ गए थे अरे काम करते 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 मैंने विरोध में किया लो तो काम करे तो हाथ दुखने वाला तीन मुस्लिम का गुरु वाला दो मुस्लिम ना हाल हाल आना समझ आ रहा दो मुस्लिम भात क्यों मनाए अब क्या मजा जो करें क्या भात बनाए सब्जी ना दे दो मुस्लिम और सुबह आप बनाए खाना खाते लिखूंगा तो तुझे तो कुछ नहीं तुम कुछ नहीं जाए जो गुरुवार करते थे क्योंकि जंगल है ना आगे के जंगल आगे जंगल है ठीक है तो सुने रखते मैं ढंग के कुछ का मैंने इतना सुंदर फूल फुटलो मैंने बात हो जवाब था तो मुझे इतना सुंदर हो गया बोले जब भी आला हमरा भाषा जोकम करबो सहा तो कम करबो तो आरो केन ভাল হবে তুমি করোনা के दिन में तो उत्तर ना बापा को सुन के कर देते हैं बिल्कुल लेके चलो काम है अपना देखिए आवा करा जाए एक दिन का धीरे धीरे बता दे करा ऐसा पाली है ऐसा बोलिए এখন তোরা আমাদের দর্শন দেখে হ্যাঁ সবাইকে মেটাকে তিন পাক ঘুরেকে আর নিজে কাজ উচিত করে আমি দেখি কি করব বাকিগুলা কাজে করতে করে থাকবে ওখানে নাচবার কারণে ধরো একটা ঘুরে তো বুঝিয়ে তোরা এখন তিন পাক ঘুরে নিলে যে আর বাকি ফিরে এক গরমতি গেলে হেওয়ালি এখন Hello.